Okay, may nguto sa tanan no. So karong uto ha, ato sa i-discuss ang 4, 5, 6 kay manam ko sa 1 2 3 nga 10 commandments of God 1 2 3. Ari sa ta sa 4, 5, 6. So ikaw upat is mo nang itaw kung remember the Sabbath day to keep it holy. So unang kaadlaw magtrabaho ang tao dapat pito pa hulay ka. Kamo may gihatag si Ginoo. Mamili ra ka nara nimo kung sa mga ano yung pahulay Domingo pa o Sabado. Basta nga kung ikapito o kalendaryo o dictionary o Google atong basihan, Sabado yun na siya. Wala ko naging Domingo. So kung may bahala, kung asa mo pahuway. Kung ganahan mo Lunes ha, pahuway mo Lunes. Kaduha, honor your father and your mother or honor your parents. So tahura gina ninyo ang amahan o ginahan kay ano aron mas mataas ang inyong kinabuhi sa kalibutan, so that you may live long in the land of the Lord your God is giving you. Exodus 20 verse 12, no? So kailan inyo kinatahoron yung amahan o ginahan kay mao kanay gihatag sa Ginoo, no? Para mutaas ang inyong kinabuhi diri sa kalibutan. So mabasa na siya sa Exodus 20 verse 12. O nga ikaunom, dili ka magpatay or do not murder. You shall not no, you shall not kill or you shall not murder. So dili ka magpatay, no? Ano man, dakong sala ang pagpatay og usa ka tawo. I will not mention tao ra. Kanang magpatay kag naay kinabuhi ba, no? So delikado na siya. Nga naman, sala na sa kalibutan o sala na sa langit, dili ka magpatay, mao gyud immortal sin. So naay pinulungan sa daan na sa mga tao nga mga pilosopo sad nga saan kuno nila paglikay sa kamatayon o usa nila paglikay nga dili sa kapatay kung sila usa ka sundalo. So in English pa, to kill is mortal sin, but how can I refuse if I am a soldier? Lisod sana no? Kay soldier so ka, hindi ka kalihayan na. O police pa karon. To kill is mortal sin, but how can I refuse if I am a soldier? So isad lalim na siya nga kuan kay no, di ka kalikay ka sundalo man ka o pulis ka so makapatay jud ka. So kuto sa tunghimo likayan gyud magpatay so sa katawo o kaya na magpatay na kinabuhi. Kana siya sala pero sa kalibutan sala sa dito sa langit, no? So kung manang balaod sa unom nga sugo sa Ginoo. Naman siya sa 10 commandments, dili ka magpatay. So dili ta magpatay gyud. Be careful kita nga word nga patay o killing. Kay delikado na. Sa ari ka balaod sa ato ang nasod, kapatay ka, so padyo ka, posible di ka mapreso or makulong ka no. So sa langit sa Ginoo sad sa tao siya sang sala. So tungod niini ako ni siyang gisulti sa inyo ha para makibaw sa mo kay basi mo makibaw ba. So daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug bulahan natong maayong hapon kanatong tanan. Ako si Chimuel Laride, ang bag-ong nagtuon sa balaang kasulatan. Amin.